बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ट्रंप ने जो MBS के बारे में पब्लिकली जो स्टेटमेंट दी है, बयान दिया है, उन पर जो तबसरा किया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखें, ईरान ने अमेरिका को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने अमेरिका को, उसकी सियासत को, उसकी इंटरनेशनल हैसियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान मुआशी भी है, फ़ौजी भी है, और इंतज़ामी मामलात भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं। मुज़ाहरे अमेरिका में शुरू हो चुके हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अमेरिका के कम अज़ कम 16 फ़ौजी, अभी ये फ़ौजी ईरान में मौजूद नहीं है, कोई लैंड ट्रूप्स नहीं है, ज़मीनी फ़ौज नहीं है, ये दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं, अरब ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर इनके 16 फ़ौजी मारे जा चुके हैं। 7-8 इनके जंगी जेट्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। एक तो 2-3 जो जंगी जेट्स हैं, इनके बारे में कल परसों ही जो न्यूज़ चल रही हैं, जो दिखाया गया है कि किस तरीके से ईरान ने अटैक किया है और उस जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके अलावा बहरी बेड़ा, बल्कि 2 बहरी बेड़े, उनको नुकसान पहुंचा है। अभी ये ईरान से दूर हैं। अगर ये ईरान के करीब होते तो ईरान इनकी क्या हालत करता। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि ईरान ने अमेरिका को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सियासी भी, सफारती भी, इखलाकी तौर पर भी अमेरिका को तबाह कर दिया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कल की गुफ्तगू है MBS के बारे में, वो उसकी इखलाकी तबाही की बेहतरीन मिसाल है। हम ये समझते हैं कि ईरान ने असाबी तौर पर, दिफाई तौर पर तो अमेरिका को तबाह किया ही किया है, ईरान ने असाबी तौर पर भी अमेरिका को तबाह कर दिया है। ख़ास तौर पर ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उससे यही ज़ाहिर होता है। देखें, हम जब बात करते हैं अमेरिका की, तो बुनियादी तौर पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिकी निज़ाम हुकूमत में अमेरिकी सदर को जो लामहदूद इख्तियारात मौजूद हैं, उसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर ही अमेरिका है। अमेरिकी सदर ही अमेरिका है। अमेरिकी सदर का हर अमल, हर एक्ट अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। और अगर अमेरिकी सदर हवास अपने खो चुका है, असाबी तौर पर कमज़ोर हो चुका है, उसके पास अब करने को कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने असाबी तौर पर भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा दिया है। देखें, कभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि जंगी बेड़े आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि ज़मीनी फ़ौज हम ईरान में भेज रहे हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अरब ममालिक में मौजूद रहकर वो जितनी कार्रवाइयाँ कर सकते थे उन्होंने कर ली हैं। अब उनके पास जो मज़ीद कार्रवाइयों के जो मामलात हैं या जो इख्तियारात हैं, वो शायद अमेरिका से उनको पहले एड लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो आगे चल सकेंगे। यहाँ पर ये बात भी हम करते हैं कि जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि अमेरिका असाबी तौर पर भी तबाह हो चुका है। मसलन अमेरिका में जो नो किंग्स मुज़ाहरे हुए हैं, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की है, ये चीज़ भी साबित कर रही है कि ईरान ने अमेरिका को अंदरूनी तौर पर भी तबाह कर दिया है, अंदरूनी तौर पर भी शदीद तकसीम कर दिया है। इस किस्म के मुज़ाहरे पिछले चंद सालों में कभी भी किसी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ नहीं हुए। जिस किस्म के मुज़ाहरे इस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ या अमेरिका के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, अमेरिका तनहा भी हो चुका है, सफारती तौर पर भी तनहा हो चुका है। ईरान ने अमेरिका को सफारती तौर पर भी तनहा कर दिया है। ये जो मुज़ाहरे हैं हुए नो किंग्स वाले, ये पूरे यूरोप में हुए, अमेरिका में हुए, लॉस एंजलिस में, हर जगह हुए, न्यूयॉर्क में हुए, वाशिंगटन DC में हुए। अब इन तमाम मुज़ाहरों के पीछे अगर हम ये फ़र्ज़ भी कर लें कि अमेरिकी एजेंसियां भी इनके पीछे हैं,
تو بھی اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کمزور کر دیا ہے. دفاعی طور پر تو پہلے کیا تھا، اب اس کو اعصابی طور پر بھی کمزور کر دیا ہے. جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ آپ نے دیکھا کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے سال اپنے آفس کا اوتھ لیا، اس کے بعد انہوں نے یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ ایک میٹنگ کی. وہاں پر انہوں نے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا پبلکلی، وہ اس قدر گراوٹ کا شکار نہیں تھا. تلخی تھی، ایک دوسرے پر انگلیاں بھی اٹھائی گئیں، تلخی ضرور تھی، لیکن بدتمیزی والی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی، یعنی کہ غلط الفاظ کا استعمال نہیں ہوا. لیکن اب امریکن پریزیڈنٹ نے جو پبلکلی الفاظ استعمال کیے ہیں MBS کے بارے میں، یہ ان کے اخلاقی گراوٹ کی مثال بھی ہے، یہ ان کی اعصابی کمزوری کی، اعصابی تباہی کی، ان کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہونے کی بھی ایک مثال ہے. دیکھیں، پرائیویٹلی یا پرائیویٹ میٹنگز میں امریکنز عربز کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے، لیکن پبلکلی جو عربز کے بارے میں بات ٹرمپ نے کی ہے، خاص طور پر MBS کے بارے میں، تو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکنز یا امریکن پریزیڈنٹ یا ان کی کیبنٹ عربز کو اپنے پرائیویٹ میٹنگز میں کس طریقے سے مخاطب کرتی ہوں گی. اور یہ مخاطب ان کا آج سے نہیں ہوگا، پچھلے 50-60 سالوں سے وہ عربز کو اسی نظریے کے ساتھ دیکھتے بھی ہوں گے اور اسی نظریے کے ساتھ وہ ان کو رکھتے بھی ہوں گے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو بلیک میل کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے ان سے وہ اپنا مفادات لینے ہیں، مالی مفادات لینے ہیں، اور کس طریقے سے ان لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اور کس طریقے سے ان لوگوں کو ایران سے ڈرا کر رکھنا ہے. یہاں پر ہم اگر بات کریں کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کی، فرسٹریشن جو ہے یہ خاص ایک یعنی کہ بیماری ہے جس میں آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے. اور اس وقت امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کا چہرہ ہے، بلکہ وہ خود امریکہ ہے، تو وہ جس اعصابی تناؤ کا شکار ہے، وہ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سک رہے. ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ، ان کی جو ٹروتھ سوشل پر جو ان کے ٹویٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ڈیلی کی بنیاد پر ایران کے بارے میں، ان کو آپ دیکھ لیں، تو یہیں سے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے سیاسی طور پر، دفاعی طور پر، اب اس نے اس کے ساتھ ساتھ اعصابی طور پر بھی امریکہ کو تباہ کر دیا ہے. یہاں پر ہم اپنا آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.